Arafo mo na Radio Kristo Yesu mo nyame asumdwe enka me no mienu. Yara Nyankopɔn tasefo no ase woduma wode ado me no mienu. Wana basa emu ode a wamaso ama me no mienu. Wona humobro ne dom. Na yemye ne nkunim di a wadi ama me no mienu. Ishwani di kanfoni di sanse owi ma me no ye nyankwa. Na etwase ne de ma ye afudu ono nyame tasefo no anim. Oyi ni adoya wa ye wodi bambo ne yeso pa wodi abo me no mienu. Ishira ne kanfo no etontom no man di eso srene ni mobrohu ni bon fafri so wodi me no mienu yaka be free yen na obesiesie yen obema ne nsaso ama me no mienu. Brata chama da bodwem na moja widi emu afu sani obekenya ne ho ama me no mienu yadano wase sirene so mayanya na semtiefo yefo na sem enyantin wo me no mienu emu omo ya bra bone na monto emfata wo no Kristo kenede yiso mekasa mfa me mu omefoma no ometewma no wo Kristo Yesu Nazareth ni dimu ena me bompa. Amen and amen. Arafa because wakase nyame nhira na onye okese onte nanim entro na oma ne nsaso ema oma nanim onyama basa eye kese no oma so ema me no mienu ni wonamu bia no me se wo sey ne rade Yesu wonwu ye na otiase izanze owi maye benyankwa ewunamu no so obeji Yesu adi na wode wakwan nyina abehye ne nsa obohu no wakwan nyina mu na wonye wani so nyansafo ofa hontwi hunu mu ubemanya na ya ukandifo ne kwantrafo a ewunamu bia no me se wo se na rade Yesu adi so nkonim deda akase bepie mu adanse adoso akase bepie manipa nyina hu ne rade aye ewo wabrapo na mishra na onye okese ebusu ye to disua no efa asendua ne ho asendua ne so wo nkunimdi a edi ama me no mienu oje ana masendua ne so eba ama me no mienu o no no wi ni enyankwa o enti de bese se ye fudu nanim isanse ye doncho de bia ne enamu ti bia ne ewo mu abrabo bia na ye bo a na odum nyina nyankopon ma ne baba ko be ja ne ho ema ye se me no ye benyankwa. Wasi nyamra na ntumi anya ne se ntumi anya mfi boni wiase e kaye bohye boni mu nyamra na ntumi anya no Yesu Kristo yi ni huma obeda ne wadi ma wiase me wiase ya na kaye kade ma owu prekoma abone ya dare ne prekoma abone enti na emra na ntumi anya no ene radi Kristo Yesu be ya ne prekoma me no mienu a na osepata se Yeshua ni day na yekamfu ni day Bible say debi adano asafo pani bia ma asori bia ejina ho da obo boni wo fafri da nanso Yesu ba ye no obebo boni fafri ni preko na wakotre ejani nsani faso na oguso etima me no mienu saba me na me kamfo ma ne ewu ni no saba me na me kamfo ma me no mienu se ebra wiedu se ehwe ye na radi Kristo Yesu ye bra bom ye ma ne ye fapem wa abrabonim ye ma ne din no ye bra bom ye nam ntuomu ye ma Kristo edihini ewu Rade hu minu mienu mabo na oma ne nsaso emaye. Bible say if ze na wonya bone da no e de ne ya bone ma yen si e be ya trenefo Nyankopon anim e wo Kristo Yesu mu ya nanke yanka ho bi no ya nanke yansam fata no asanya ne so wo no be ma ya trene wo nyame anim wo Kristo Yesu mu ekafu Yesu ama wa wonim no ekafu wa wonim no na wonim ni ye ekafu na bade Kristo Yesu ma menu mienu se ebreduo se ye hwehwe Kristo kiri kwan ya ma ya brabo nyina fata Kristo ye hwe owu Kristo be wu ye se nanke ya se ne yemfata owu ma ye benya nkwa na esese ya brabo ye pono eda enkwa yenye wo Kristo mu edi akire and even because of the dying of the Lord Jesus owu Yesu be wu ye edona me na de awaye sae
Ovamano. Minu jeli se Yesu ye no osa ye. Ah. Yesu ye no osafata na se. Yesu ye no osafata ntonton. Eti yam ya ba entuntum awurade. Wose yanka ne wo ye fi esumu ba ne han fefa. Eyo woni mani ye enkyra. Esas yanka kane no na ye ya oman. Ya be wo Nyankopɔn man. Na nka ye ni mobrohu no. Ya ba benya mobrohu. Ya na kane ye yankoa no. Ene ye adehye. Wose na mo ye ayena sofukuo. Wo man wo pa won. Wo man konkro. Wo man ye wo Nyankopɔn ankasa afa ye. Ede na ye ne dia. Udimuna adi kuni azavu oa arafuru nyamana ntumi anyani o emana ntumi amaya de hia emana ntumi amaya ne yahu emana ntumi amaya hia amaya na eka ye hia bonim epia ye hia numiemu nanso Yesu be ya mpataje ma me numienu me dinko nimprako do Yesu deni mo no ene ye dinko ni de yama ya brabo enka ne me ne ye enkyere. The dying of the Lord Jesus. Owa Yesu mu ye. Nebi amikasi ye mu owo ni ho konta. Bana sro kwa che ne kura ne se owu firi wuso a. Se ne obebo bena ti se abofe be na nka wotumi suma ne ma okọ. Bana wo ne wonka sa da ne wontina seda. Enne sabofe ne wufiri wuso a bena obebo esu a obeso nanso Yesu Kristo Nyankopɔn baba kopo na bone bi ne ho na wanyare o na bribi ne Yesu ho a na efata senka owuo etwa senka wowuo nanso o ma deboyefo etwa so Nyankopɔn ma no bone ho nam suban so benante bone ho anya bone fo betu wagina ese wana okase Yesu ya mana senua mu no saafo na Yesu sa wo yare no zaso boko no obebu suani wom yini sha de boye fonsa ogro ne wo sa wo kom no ma ye si e benya ni munyam nyame ani wo ani nyame ni nkomo to nsafra ne sa o mechen wa brapo kaso ro Yesu mi hia zansa me hwene ma brabo ekoa se wo ni mu a enye yi arafu ne abrabo Yesu ni mu na enye yi obi ka tro so betimi a survive with that Christ or that o he antoanya ma ni tumi tigali ni tumi ahoma atuata se woni tumi so the Bible say Yesu di na honhom na bra wo ho asehye na so omra se wo se eno ni edia ya maso wo soro se osofo asase sofo asase ase eposefo nyina enkoto edimbi ni asase so a so se Yesu di edimbi ni asase ase a echa Yesu di edimbi ni poase a so se Yesu di esase se di wen etumi nyina tumi na wo se oso no woni wote Yesu di a wakoto bra ne ho ase edine wonya na odo ho ato ne so no ono so kro dan Yesu no Bible say eno ni edia ma nipa nyina se wo monya nkwa enti kwaja ni wabiamu asumdwe ni tumi biara mu ka edin Jesus Christ me kan for the man sasa ni obodi enya nkopo ono nkuto Calvary agwa bari makokodrufu no David ntini no osi ade ya no ona wo so ye mbani woni hunamu ebi ko bia na so maye. The dying of the Lord Jesus Christ. Why yes ba be wi e ma me no mi. Oh, harafono. Nanka me no yesese nye bubu ho akonta pa de a. Nanka yenka ho bio. Ijarani Yohane adisam no eti du na nchemu du miensa no. Osena meti ani bi fi soro bai se. Chroze injrani awufu a. Wawu awade mu efi mprempren rekọ. Ahonhom ni say you
wɔbɛhome afi wɔn brɛ mu na wɔn enyuma di wɔn akyi. Wɔsɛ na metee ne bi fii soro sɛ Yohane twerɛ nneɛma reka yi. Ɛnhyira ne wɔn a wɔwu wɔ Kristo mu. Ɛnhyira ne wɔn a wɔwu wɔ Awurade din mu. Na metee ne bi sɛ yiw na wɔn mu na wɔbɛhome afi wɔn brɛ mu. Obefi honhom ahome afi wɔn brɛ mu na wɔn nnwuma bɛdi wɔn akyi. Enti abrabɔ yɛ bɔnsɛ ne yɛwu ebɛnya baabi papa homene. Ennwuma bɛ na ɛbɛdi yɛkyi. Bible sɛ na wɔn nnwuma bɛdi wɔn akyi. Enti yɛn nnwuma yɛyɛ wɔ awiase yɛ mu. Ba yɛfɛ wɔ gyidifo, yɛfɛ wɔ Kristofo, wɔ Yesu Kristo wo sɔre tumi yɛnya yɛ. Ennwuma yɛyɛ no ɛnɛ si yɛwu a yɛn nnwuma bɛdi yɛn akyi sɛn. Oh, Awurade hu me no mienu mabɔ. Osina you obehome afi wɔn brɛ mu na wɔn nnwuma bɛdi wɔn akyi. Brother sister wotie me. Sababo na wobɔ Yesu ni mu a enye yi. Ne wo so nti na Yesu ba bɛwu ye. Fanim wiase abrabom. E go ne ho ka na chimpre ka busu kasa tia no. E di adase ko mu tia no. Si e ba bɛyɛ adehye. Wɔsena ɛnhyira ne wɔn a wɔwu ɛwɔ Awurade mu na obefi honhom mu ahome. Oh Nkronkro ya meve Nkronkro ya meve Orofo mekavu Yesu ma wa Sene wutibia wanti na Yesu ba ye. Emfa woni sene wutibia. Wanti na Yesu Kristo ba. Sene braboni tibia ntani ma Yesu. Kasa de mintumi sisan firi ho. Wan kasa wo pede wo ntumi. Adini Yesu babuwa. Yesu nti na Yesu bewu ye. Ye boni nti na Yesu bewu ye. Enti gitum. Na siwa gimpi sa opesa wo tani wakwan. Oya warini ufa yirechi ubese ujai wayese no betumi wuntumi nyai uya bawari foni uchi ufe ukuechi ubese ujai wuntumi nyai wonu monsa ubakura no adwuma mu figures no wudi bi keka wo saa utwetwe nkrofo nenti woye niema ensa fata kohwe abrabo enitani kusukuso shawma wo pese ujai ne se wo se wankasa de wuntumi o ade se Yesu bam etetonsa fra no na omremu. Bible says, Johnny, when I will write him, a home they say you. The one who may feel one bremo, I will you my baby when I change. The dying of the Lord Jesus Christ. Why, yes, we say, yes, you are fast away anymore. The 2 minutes I could do it. It's as I was shining chow chileni. Now, I ever was shining, sir, or Mason in chileni. Nanti ya mi. Oh, Nanti ya mi. Ya Nanti ya mi. Ekin kai pa mo chokuma kolonto asafoni etosumienu no eti enan chichemu edu kosi dumienu. 2 Corinthians chapter 4 verse number 10 to 12. Oh, yes, yara wase. Osana da yeso Awurade Yesu wo ye nipadua mu. Da yeso Awurade Yesu wo ye nipadua mu nam. Na Yesu nkwa no nso adate ye nipadua mu efise. Ye ayeti aseyi da Yesu nti oyi ye ma owuo. Na Yesu nkwa nso adate ye huna a ebewuo no emu. Enti owuo ye ade wo ye mu na enkwa ye ade ewo ye mu. The dying of the Lord Jesus Christ. Enti na yokum Yesu o. Enti esese ya brabo ya pono eta Yesu wo ne ti.
wasina eyama wasuani so be se ne kirekireni na akoa ntumi nsi wowura enti eyama akoa se wobeye sane wura se Yesu woma ye na agedefo ebredu se ya braboda Yesu wonati enti wasumafo Paul se Yesu wonu wo ye nipadua mu Yesu wo ogidi ni yana kasa obewu na ebe ade de me nua me gidi se bewie wo wuo ose wadome no wan ye kro nkase wanu biem da Bible so owo ye mfa so Paul se metiase a metime wurade na se me wunso a me wume wurade dena ni kasa Yesu nti ya baba dena ni kasa Yesu nti ya sewa konfo dena ni kasa Yesu nti yagu wani mu ase na so na gidi foda ne ye ni amana ntumi Yesu be ye yo esese yo brabo da Yesu ati wasana da Yesu Kristo wo no wo ye nipedu mu efise asa ye ti da Yesu nti oyi ye ma owu wasana yasia today Yesu nti oyiye ma wo eti Yesu se menti na waja be Paul menti na wona be Paul eti na wantumi antan ne kra no wantumi nya misuani na wantumi antan ne ho no wantumi nimachi so obi pese wodi machi a ma wonpani wachi obi pese wodi machi a ma wantan ne kra Yesu tan ne kra pani wachi abusia ho deni wo ma prekope wangini akasa me na mare ba yedan me na kuna fonte mentumi nya madasa be Yesu ye ne wo nyina ku ho ene na wo hwe me no me ne kwan se wone wo hwe tumi ye che ye be ye wo nyina gu wonom na ye deni woni wadanse ya ba ye mbra se owo ne mu ya mani panyina wo fa so a e wo Yesu wone so ene wo tumu a e de abra ye Paul ebe Yesu Kristo wono wo ye nipadua mu enti yese yeti Yesu nti da wo ye ma owo na so ye gidi se yeti ase da yeti ase wo Yesu mu na ye nya nkwanso a eno ani mu ne ye wo enti wo ya de wo ye mu sana enkwanso ye ate e wo ye ku the Bible say enhira ne wona owo wo Awurade mu na ho woman say you oba wumi wo mbra mu na wonnuma bedi wonachi ya de fuai enuma be na edi ye nachi okwa be ne yakokko wumi sani a wumi giya be ya bu wakonta sas wanya have yankwa hell is a free go mama yankwa oh we mama yankwa Ibe frako asoro owibamu anyangu asayati asayati yatima radio nasi ewunsuwa sai over man Kiga Galati for Oma 18 and Shemudunso Galatians 6:17 Paul said na afe ene obi ansha me bre na me so Awurade Yesu ankama me niped the dying of the Lord Jesus was enough for being shame bro na me so na wadi Kristo Yesu ankama me niped it is a Yesu woman yana etwase me panye wo no yare nsuo bibi yare nsuo anadwembo baba etuna mawia ensaya de esawia tete sasa Bible say wo pibe toto ye benkom na wo pibe toto ye nifa na yande erenkaye ye ni wanko ye de wo body for the ketue enam Yesu Kristo wo so ye tumia ye nya ye nte asase ye so ye na wadi Kristo Yesu nkama wo ye nipadua mu sasa wo so ye nkama wo ni nipadua mu dene wonyina gu ho ma ye ebe ya de hie
Yemra na ntumi anya no. Bona ntumi anya obia. Abusama na me ntumi anya obia. Ufi abusumfie to nim na meka. Afia bia sesese wo ma no na bra obia beje 10 cedi. Beje montokoye duane, beje hamabakoye duane, benne nyina chi no, abofa ne gusu ye kowensane, wo ba ne gusu ba dwoman, nanso Yesu Kristo betua ye mba ne so prekopa. So oba ne ji ni di ya. Wo na tu. Itina kambra ne kwa ne ye hye no miemu. So se fibu on ma ne dwoman ye fie na dia wo kogye. Enti entumi nya hwema obi. Nanso Yesu beje yen fi mra na se dia ko hye wodom no ase o Yesu dim na yenti nkonim etwase ye so ne nkama wo ye nipadua mu se no no so ne wo maaye na owo maaye no yen ka sanua ne so wo no ne wo se ne bebo ye mbra de afa wo ye bibia ye ka sanua ne so wo no so da no menti ne ye Yesu seye enti ma bra bo mi boy adanse be na edifa Yesu ho eche wiase amansan. And I was as a fool. Udimona Yadi Gune as a fool. It took First Peter chapter 4, verse 13 to 14 and 16. Petro who made the kind 1890 chemu do me sa kosi do nine na ya fadonsia no. Osana emom se ne mo ye Kristo amane hu fafafo no moma mo ani enye se oyi nani monyam no edi a mo de ahosan ama mo ni ajesu se oya mo Kristo dinti a enhira ne mo efise ene monyam ni onyankopon honhom awo mo so na se owu amane se o Kristo ni a wo mane ni wu na onhye onyankopon ene monyam woni di emu. Peter said sene ye hu ye ne rodi Kristo mane hu mu fafa yama ye ni isansa mini wunti na daanu no ajani na ni hinta oba no adanu oba ni tiam se meja da na wo pa me isansa ni waso ye mbani woni hu na mu entede na ntumi anhwe oba ni biem adanu Yesu shoma ni wo oba ni so a wo sesa janka betumi a akamakuwa mpamiti sunko na nsoro de sene wo samutio wani monyambe da dinti Enti Peter say ye woman na ye ma ye nenye na da ye be obana ni monyam no yesu ye de ho san be ma ye ni achi ye edifo edinshani na wo na Lord Kristo Yesu mo na ho me say you wona be ma wona home efi wo mbre mu na wo nyuma di wona chi osa aye eti say ye woman say wo Kristo ni a se Kristo ntile goya ni mu asia aya yenta asanya ne so no Yesu wonu wo ya no mfata so wo se wo no na nso wo de ma me no mienu edu na me na se ni pa kasa tia ye Kristo ntia aya ma ye mpa ya wo chintam ma ya ba mu ntam na yanka asanya ne so wo no se ni pa nyina ye masai Kristo ntia aya yanka asanya ne so wo no se na ba ma ni mfata sa owo no na nso wo de cha me no mienu kwa Peter said, "Si a woman is so Christian, me and my new, na ye show yanko pani monyam, when you nip pediamu, say Christian to a yaw yana, and shirani menu. And this what I want you in some Namibia. It sounds a woman woo, when the Nicol University woo. Sister, such a wadri. Says a Danny Yasu, yano, Nanka Menumian Nanka Fated Yanaso. The sense I near my yes here. There's a Bible said, sending your coupons door, we are senior. What did it about when the Chronomaya? Now, a big barrel of Chinatino, then you may be a war, Gideon here. In your downquil. And you about buy a dinner and my
we say yes we fi me na yes san wotie me nsum yes biam esanse baba mpa yesa na nkada no dua no so no na ye me na nke fata sa dua no so se di ba ya ka yes wo no bu woni wakonta ehun ne sempo se yes anya de wo ya mame a wagye keka de ma me mpo no esom baba me dodo esanse kanya yes a akabade sam ye kowinsani kama wo medu so bia ne se ye kane madodo wa so bia ne mame ti Peter se munim sa mane hu odatu yase fo so se wo awra hu owu so beti wiase ma ye suma ne wote e ma woni ngi na bra ba wo bone ho e sansa mane hu pa ma trasa ye so analysis bia wo wiase ayo e sansa de wo ya wonim se ye nyansa de wo wiase ayo amane hu pa to become 5 million kotata dia what is na rational pa obiawa de batata dia empabo kase nya kase yeto president have ko 3.5 na woni pa kukuru 3.5 ekoto nwi oh Jesus e wade hu yemabo arafo no wiasefo mu bre aya yenima won ma ye hu mu kran kanfom na nyom de esase bebe wo hye no wo hye sum ka bibi mu esase ya bua yi won fudi ho na won ani ba wo ho so e hu ye so de uni sasa baba mama me jimi pai ya me to be kura kan 70 cedis ko to wi na ne o fixe jimi 30 cedis 100 cedis me ya me ti no kwase na me ka no e ka me boy ye so e 1 million pe na no kura mpo no na nya yize na okotena se ajeje ne star me ma bosumi ba ko bosumi ye no pe e ba sa ko 3.5 na to agu e ma ni wo eti Peter say ya wo mani say wo Kristonia yesu nti wiase bi yemfa yesu nti wiase tan ye no a ye ma ye ninye ye nka yesu wo be wo ye no ye ma ye ninji wo wo ni mu ye ma ye ninji wo mani hu ni mu ye hyenya ko pan ni mo nyam esanya yesu ye no na nka me ne wo maka twa sesa nka me fie e ye odwan ne ye kum a kare sa me papa ma no o de bi cheche didwan Konkro ye me fe ha jawo konkro ye me fe konkro ye me fe Agadi Yesu yada wasi so bu yansu yabe yada wasi so me yangu ye bani mu yada wasi nyame yada wasi waje wachi yen yada wasi o mabra ba hu yen yada wasi wasanya ni so wa udi ma yande bo yefo bi ate saye ane konkro yo yakeka ko to fa ma edikan etidunum tichemu aduonum ba kokosi aduonum anso 1 Corinthians 15 verse 51 to 57 Yesu wonu kontra hu se ne wonamu no ejasa Yesu nti wonamu ka Yesu wonu fo woni se woni pebiemu owo no me se wo bana wo won won kasa da no da bia wo se bofre da be no be wu na nso da bofre ni be wu no wo ka bo so me nkro ya obi a wo te ya na ye nhwe Mary gina senua na se na ya bani bana senua esa me ni wonte hey obata bi tumi wo ne bana doctor bi kra ne se ma me oba me hwe ya de wonye ya obewu kana nsa pase doctor fuma me fa ni nkofie na so okowuda me nsa sumpa mani ache wonim sa ni bani bewu na nso da bofra ni bewu no ni ma me ni beye no ehu na nso Yesu ni ma me hu no na okọ no obasa da ko pemeli ma na ni so a ni beye na se bia so ni beye na ya boni ni beye na ya hye ni yawe therefore yemu Yesu ho konta the dying of the Lord Jesus for we woni padiamu na wo se ne se ye boy body fa bravo ka Yesu ho asem Nyamibe, hey, onanti yamibe, kanzana yami. Oh yes, Lord Jesus, thank you, Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51 to 57. Shall we come on intercede? Yenina renna na yenina
nyina besakra afraso amonomu akiri totobento no behyan so na obehye totobento na awufu no anyane se won a on proida na yende ya besakra na etwa se ne eproi ehye ne empro no na ne ewi ehye ne enwu no na se ne eproi nya hye ne empro no na ne ewiye enya hye ne ewu no a ne ewi nya hye ne enwu no a eno na asam no a watworo no abamu wamini owuo nkunimu wamini owuo nkunimu owuo nkunimu wahi owuo onwuwai awahini owuo onwuwai eni boni tumi eni emra asedanka wanyankopa a wonam ye na Awurade Yesu Kristo so di enkunimdie amaye Radawasi. Osuma for Paul say, "Wa come no me na hinto som say, yare na. Wo so nipa ba no. Na mamru ko mu sane, na tuturubantu ba shendi nechi. Na wana wo Kristo Yesu mu no, wo benya ni sa wana wo rewuta, wo benya ni pedua foforo, na yansu ya ni pedua yi, bone ni pedua yi, bone wonam ebe sakra. Nani etwasenya epro no hye ne empro no atemu ewufo wo Kristo benya ni pedua foforo wose na senya basadia natural sam na ba mu se wa mini wo nkonimdia mu eti Bible say etwa da ho ma wo nipa se wo preko na owachi no atamu da ho na Yesu ya boni nti ye ni ma ye na ye bimbo nti wo sori ye no sada no obekwati boni ho na wayi ne wadi ni mpa no so biam ache wona wo hwehwe ne kwan no na wo nkwaja ko ahomi mu asesa do be me obi so wo onkunimdie wo he owo yefa owo he na owo ni wo ni tumi ni bone na bone tumi ni mmara no na sedanka enyankopon so na me na wadi Kristo Yesu so ema yenya wo chiye adofo no the dying of the Lord Jesus Christ my yawra fida o sa adanu fiada no Golgotha no barima ni wi owenim gasi wodi ma me no mienu ofaya mu ma me no mienu e kanu brama me no mienu ya saini ma me no mienu na ne nansa so no wo sori ma ye bimbuo ti ma ye remfe Yesu wo wo se na owo nkunim de wo hi fo wo wadi hu ye mobo na omo ye wo cheme na Yesu ni wabrabo ma me kanfo ne de ne ma waje Yesu achiri kwa wate ebina wiadu so nipa ba ne ba Yesu ma ye na banyo ebina wiadu me sare ncho erin ni dabi akabritie bi Bible say na so odwiri asase so ntamadan ya wo fie bi wonfa ensensi odwiri asase so ntamadan ya 2 Corinthians chapter 5 verse number 1 o say wo fie bi yamfa ensensi you can feel Yesu the man. Yasasi so ntamadan obedwini pedui oba bedwira toagu 2 Corinthians 5:1 say na si wodwira yasasi so ntamadan ya ye wo fie bia wonfa ensensi you can feel Yesu mo bibera wotie me ne wonam bia no giye na wadi Kristo Yesu ti tonsa frɛ no ene ne nante anyi woni so nyansafo emfa wontwe hu mu ka Yesu wo no na gitum sɛ ne menam biara no Yesu adi nkunim deda Ewadisha no nyoka se wunia ba ma me akosu aburuwani anase doboranie misasa fa samene dumunia ma me se na da wo ma me no Bible say na yenim se ya bra everenya kwada enti yententem mema ye hihimo yode adwuma mu Ewadisha onyoka se Peter says ye homa ne se wa Kristonia mema ye ni wo ye hye wonyankopon ni monyam enka Yesu wo wu ye no ye hye wonyankopon ani monyam Ewade nya okase ne wa mu a o ma me no ehunu se ne pese ehunu no ehunu na emros amen and amen
Amen and amen.